Astaghfirullahaladzim alladzi la Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk sama pada pagi ini dalam kuliah khas online sebelum subuh waktu Madinah di bawah tajuk Hakikat Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat Nur Muhammad. Anjuran dan tajaan Imran sekeluarga dan grup infak Masjid Darsa 5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan menyayangi mereka dan beri taufik dan hidayah berkekalan sampai ke hujung usia. Jadikan anak-anak, keluarga dan zuriat mereka orang yang soleh-soleh. Mudahkan urusan mereka di dunia, mudahkan urusan mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut dalam satu ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, wahai golongan Al-Kitab, telah datang kepada kamu utusan kami. Ia menerangkan bagi kamu banyak daripada yang kamu sembunyikan di dalam kitab, atau kitab Taurat dan kitab Injil. Wa ya'fu an katsir,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan Rasul itu sifatnya ialah banyak memaafkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah nur wa kitabun mubin, dan telah datang kepada kamu satu kitab, sebuah kitab yang nyata kebenarannya. Dalam ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala mempernamakan Rasulullah dengan nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah datang kepada kamu nur dan juga kitab yang nyata. Dan Nabi itu ialah nur. Nabi SAW pernah ditanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata khuliqta, bila engkau telah diciptakan? Nabi SAW menjawab, khuliqtu wa Adam baina turabi wal ma'. Aku telah diciptakan sedangkan Adam masih berada di antara air dan tanah. Maka Nabi kita SAW ialah makhluk yang pertama diciptakan. Merujuk kepada Nur Muhammad, bukan merujuk kepada batang tubuh Nabi Muhammad. Batang tubuh Nabi Muhammad itu tercipta, lahir ke dunia pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sementara Nur Muhammad itu merujuk kepada ruh, merujuk kepada nur, merujuk kepada hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nur Muhammad dan Muhammad itu ialah sesuatu yang berbeza. Kalau kita mengaji ilmu sifat 20, Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan apa-apa dan sesiapa, ketika itu disebut zaman ataupun masa itu dengan masa azali. Allah masih belum mencipta apa-apa dan sesiapa. Ketika itu Allah duduk seorang-seorang, dia masih belum mencipta. Jadi zaman itu disebut dengan zaman azali. Sementara bermula zaman penciptaan ialah mula daripada Allah mencipta Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ialah yang pertama Allah cipta. Maka Nur Muhammad itu menjadi perengan di antara zaman azali dan zaman mungkin. Zaman mungkin ialah istilah kepada Allah Subhanahu wa taala mencipta segala makhluk. Bermula makhluk yang pertama Nur Muhammad, lepas tu sampai hari ini tak habis-habis lagi. Allah terus mencipta dan mencipta. Jadi itu yang dipanggil zaman mungkin. Dia perengan di antara azali dan mungkin ialah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sumber kepada kewujudan alam semesta. Kalau kita merujuk kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merujuk kepada Nur Muhammad ialah cipta yang pertama. Jadi Nabi ialah sumber kepada makhluk yang ada, yang Allah cipta. Dari Nabi SAW lah tercipta semua ni. Ataupun dalam umpama yang lain, Nabi ialah grand design. Sebelum Allah mencipta semuanya, maka dicipta Nur Muhammad yang merupakan grand design kepada alam semesta. Maka subhanallah,
Begitulah keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang merujuk kepada kita, semua kita bersumber pada Nur Muhammad. Merujuk kepada dalaman kita ataupun ruh kita. Sementara luaran kita bersumber daripada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dia panggil Abul Bashar, bapa manusia. Nabi Allah Adam ialah Abul Bashar. Bashar ni apa terjemah dia? Bashar ni terjemah dia ialah kulit. Kulit. Tapi kita terjemah dengan bapa manusia. Pasal apa Nabi Allah Adam disebut dengan bapa kulit? Sebab manusia zahirnya kulit, sementara binatang zahirnya bulu. Maka dipanggil manusia ni ialah kulit. Kita terjemahnya ialah bapa manusia. Bapa kita jasad ialah Nabi Allah Adam. Bapa kita roh Rasulullah, ialah Nur Muhammad. Maknanya tercipta Nabi Allah Adam pun daripada sumber yang satu, iaitu Nur Muhammad. Macam mana hakikatnya? Hanya Allah yang maha mengetahui. Maka merujuk kepada kita, luaran kita ialah bayangan kita. Luaran kita ialah bayangan kita. Kita sebenarnya roh kita. Hak luar ni sarungnya. Tapi sarung, tapi sekalipun sarung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi sarung yang telah memiliki desain tertentu. Ni Adi muka macam ni, contohnya muka Mama ni, Cina tak Cina, Jawa tak Jawa, Salah Sayyidina Muhammad. Tengok keturunan dia, tu Adi muka macam ni. Desain kita ni terbentuk sebab pak kita macam ni, mak kita macam ni, tok orang kita macam ni, tok nek kita macam ni. Salah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Jadi inilah desain zahir kita. Sementara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun ada desain dalaman. Desain dalaman tu lah dia panggil ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila mana dalam kita baik, maka terbentuklah baik-baik di zahir kita. Kalau dalam diri kita tu jahat, maka terbentuklah kejahatan-kejahatan yang dibuat ataupun menjadi kehidupan lahiriah seseorang. Ataupun dalam bahasa lain, itulah akhlak. Dalam itulah akhlak. Maka sebab itu Nabi sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sahaja aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlak tak dapat dilihat kalau tidak ada jasad. Akhlak yang mulia tak dapat dilihat kalau tidak ada bentuk jasad melakukan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka setiap orang itu dia ada benih Nur Muhammad. Seperti mana setiap orang yang nyata tubuhnya bersumber ke Nabi Allah Adam, dibuat daripada tanah, maka kita secara dalaman kita bersumber daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nur yang bersih dan suci itu. Maka subhanallah musalla sayyidina Muhammad, maka Nabi sebut dengan Abul Mukminin, bapa orang-orang yang beriman. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia sebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
hanya saja aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, merujuk kepada dalaman diri kita. Sebab setiap orang dia ada kecenderungan kepada yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam makna yang lain, setiap orang dia mau orang berbuat baik pada dia, mana dia ada akses kebaikan. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Allah datangkan kita ke dunia ni, Allah Subhanahu wa taala telah aturkan kebaikan hendaklah ditegakkan melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah mencipta nafsu. Kalau tanpa Allah mencipta nafsu, senanglah kita buat baik. Mana baik itu kena tegakkan, kena perjuangkan untuk melakukan, sebab kita kena menentang nafsu yang tak mau buat baik. Untuk Allah nak mencipta apa sebut dengan pahala selepas kita buat baik, dan sebab Allah nak menciptakan nama dosa setelah kita tak melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hakikat dalam diri manusia adalah nur Muhammad, seperti mana hakikat jasad manusia ialah Adam alaihissalam. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu para ulama sufi menyebut tentang sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Mana kita kena sembahyang sampai jadi hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad macam mana? Ialah insan yang paling kenal Tuhan. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Nabi sebut, ana asqakum billahi wa akhsha, aku ialah yang paling bertakwa kepada Allah, aku ialah yang paling takut pada Allah. Maknanya kita kena proseskan diri kita sampai jadi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena jadikan diri kita sampai kita semua jadi Muhammad, iaitu balik kepada asal fitrah, iaitu insan yang kenal siapa Allah. Sesaat bila mana kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala masalah sayyidina Muhammad, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidina, ya engkaulah Tuhan kami. Itulah hakikat kita yang sebenarnya. Itu hakikat yang asal, kenal siapa pencipta. Macam mana? Apa proses untuk mengenal pencipta? Proses untuk mengenal pencipta ialah mati sebelum mati. Seperti Nabi sebut, mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Apa yang mana mati sebelum mati? Matikan ataupun offkan diri salah sayyidina Muhammad, ataupun offkan nafsu kamu. Ketika itu barulah nyata diri kamu. Orang yang nyata diri dia ialah orang yang telah hilang diri dia, tenggelam dalam satu wujud, iaitu wujud Allah. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kenal dia, kenal diri. Siapa kenal diri, kenallah dia akan Tuhan. Sebab itu masyhur di kalangan ulama-ulama tasawuf menyebut, man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa yang kenal dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Jadi proses tak kenal diri ni adalah proses untuk menumbangkan keakuan, iaitu mengatakan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita telah tumbangkan keakuan, maka timbullah ketuhanan. Ketika itu nyatalah dalam diri kita kebesaran dan keagungan Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia ni yang bersumber daripada ciptaan yang satu, Nur Muhammad,
Makhluk ni terbahagi kepada beberapa pembahagian. Yang pertama, yang Allah tampakkan dirinya sempurna. Mana makhluk yang Allah tampakkan diri mereka ialah makhluk yang sempurna, dan mereka pun merasai dan menyedari kesempurnaan mereka, dan melihat pandangan dan melihat diri mereka dengan pandangan kesempurnaan. Siapa? Rasul-rasul, nabi-nabi, para awliya. Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan mereka sangat sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi lahiriah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi lahiriah, siapa tengok Rasulullah, semua adalah Nabi kita cantik, Nabi kita indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasul-rasul Allah cipta memang tercipta dalam keadaan yang terindah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segi struktur tubuh badan, cara berjalan, cara tidur, cara makan, serba elok. Dan mereka sendiri pun menyedari keelokan yang ada, yang Allah cipta kepada mereka. Dan mereka memandang dengan penuh sempurna penciptaan yang Allah cipta di lahiriah mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menyebabkan mereka selalu memandang kesempurnaan Allah, yang memandang mereka, yang mencipta mereka dengan penciptaan yang sangat sempurna. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makhluk yang Allah tampakkan diri mereka sempurna, tapi tak sedar kata diri itu sempurna. Siapa dia? Orang biasa, orang awam. Tuhan dah buat diri dia sempurna. Hidung dia, mata dia, mulut dia, semua serba sempurna. Salah Sayyidina Muhammad. Cuba bayang kalau Tuhan buat hidung kau tu. Mungkin hidung kau ni kan, kalau hidung kau ni, kalau hujan kan tutup macam tu apa? Takut air masuk dalam hidung. Allah buat serba sempurna. Kemaluan kita Tuhan buat tengah-tengah boleh tutup. Kalau duduk atas dahi, jenuh kita. Serba sempurna, tapi tak sedar dari sempurna. Dan yang ketiga, Sayyidina Sayyidina Muhammad, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah menciptakan dia hidup, cuma dia tak sedar dia hidup, macam pokok-pokok, macam binatang-binatang. Dan yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah mencipta dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah mencipta dia wujud. Allah mencipta sifatnya hidup, tapi tak dilihat oleh manusia hidup, iaitu setiap yang dilihat oleh manusia mati. Sedangkan mereka hidup, mereka hidup seperti batu-batu, pasir-pasir, semua hidup. Seperti mana Allah sebut, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sentiasa bertasbih kepada Allah itu apa sahaja yang berada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Ya, semua ni yang wujud ni, semua sumbernya satu ya, Nur Muhammad. Jadi, kenapa Allah mencipta semua ni? Sebab Allah nak mencipta dia. Sebab Allah nak memperkenalkan dia kepada kita. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab Allah nak memperkenalkan dia kepada kita. Maka dicipta semua. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, siapa yang melihat akan sesuatu, terpandang dia akan Allah, maka semuanya dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita kenal siapa mencipta kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah, Nabi sebut dalam sebuah hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Kamu berfikirlah, Sayyidina Sayyidina Muhammad, tentang ciptaan Allah. Kamu jangan berfikir tentang zat Allah. Jadi segala yang wujud ini
yang bersumber daripada Nur Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah bertujuan matlamatnya ialah Allah nak memperkenalkan dia kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ialah penyatuan daripada ruh yang sempurna dan jasad yang sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang tak memahami, mengatakan Nur Muhammad tu apa? Sebab tu ada orang dulu disebut, bila hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, dia tak tahu kata Nur Muhammad, kata Muhammad lah. Sebenarnya berbeza. Nur Muhammad ialah sumber kepada wujud alam ini. Sehingga masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nyata nur itu bila mana tercipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasadian, berbentuk jasad, maka Nabi adalah insan yang paling sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pertama diciptakan dan terakhir dibangkitkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bergabung di Rasulullah ialah dia yang asal, sallallahu Sayyidina Muhammad, dan tergabung di Rasulullah ialah jasad yang sangat indah. Maka sebab itu nur merujuk kepada semua keindahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu indah manusia adalah pada akhlak dan peribadi. Dan tidak ada seseorang pun yang paling indah akhlaknya lebih daripada Rasulullah. Kalau tidak, manakan Allah memperakukan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh teladan yang baik bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka dalam diri Nabi itu disebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa ya'fu an kathir. Nabi itu banyak memaafkan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi itu banyak memaafkan orang. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sallallahu. Sallallahu Muhammad. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد آتي سيدنا محمد على سيدنا إنك لا تخلف الميعاد. Terakhir sekali kita simpulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita simpulkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bahawa kita mesti balik pada hakikat diri kita, iaitu balik kepada hakikat asal kita, iaitu bersumberkan kepada Nur Muhammad yang wujud dalam setiap diri kita, Sayyidina Sayyidina Muhammad, iaitu diri yang mengenal dan mencintai siapa pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka proses itu mesti kita buat dan kita perjuangkan sedaya upaya sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh dalam diri kita, sehingga wujud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga wujud dalam diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Laluan untuk mendapat cinta Allah ialah ikut akan Rasulullah, dan mengikut tak boleh berlaku tanpa cinta. Maka wajib kita mencintai Rasulullah,
untuk kita mendapat cinta Allah. Orang yang cinta pada Rasulullah membuktikan dengan dia mengikut Rasulullah. Jadi itulah laluan untuk mendapat cinta Allah, dan dapat kita katakan bahwasanya alat untuk mencintai Allah ialah melalui Nur Muhammad yang wujud dalam setiap diri kita, yang telah diakseskan buat kita untuk kita mengenal siapa pencipta. Tanpa Nur Muhammad, maka mana mungkin dapat kita mengenal siapa Tuhan kita. Lebih daripada Allah, yang kurang saya sendiri, mudah-mudahan ada kebaikan dan dapat kita faham daripada sumber yang agung yang Allah cipta buat kita semua, insya-Allah. Jadi saya tinggalkan tentuan dan kita semua untuk kita merujuk kepada sebuah hadis yang Nabi sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah yang suci bersih, maka itulah yang disebut dengan akses Islam dalam diri kita. Mudah-mudahan mudahkan kita semua untuk kita semua mengenal siapa yang mencipta kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita apa ya? Dua. Ikut tulis.